Hello my precious people i dobrodošli u Nadine energetske zavrzlame. Pričat ću vam o tragediji Narcisa. Kada kažem tragedija Narcisa, tu podrazumevam zaista jednu, da kažem, bezizlaznu situaciju, jednu nerešivu situaciju, jednu situaciju koja uopšte nema rešenje. To je situacija Narcisa, a to je da je to svakoj osobi po prirodi stvari na ovoj zemaljskoj kugli treba ljubav. Svakoj osobi. To je prirodna stvar. Ljubav je potrebna kao vazduh. I mi se kao deca u određenom razvojnom periodu tom ljubavlju majke hranimo, vezujemo, zdravo se vezujemo i dobijamo osjećaj sigurnosti, bezbednosti, vere u sebe, poverenja u život, poverenja u ljude. Kao i svakom drugom živom biću, i Narcisu treba ljubav. I to empata osjeća. To svaka normalna osoba osjeća. Ali Narcis se u isto vreme i plaši ljubavi, on odbacuje ljubav i na neki način prezire ljubav. I na neki način mrzi ljubav. I na neki način želi da uništi tu ljubav nekada koju osjeti možda. Ili koja mu se daje. Ili je ta ljubav za njega sramna. Ta ljubav je za njega sram i zbog toga vas on često i posrami zbog količine ljubavi nekada koju vi dajete. I zapravo mnogo ljudi, naravno koji mi dolaze, mnogo ljudi se srami da pokaže ljubav i da da ljubav. Zbog toga što je bila situacija u njihovom životu kada su oni nekako se ozbiljno osjećali posramljeno na razne načine zbog toga što su zaista pokazali ljubav. Da li se pronalazite u ovome? Da se sramite da pokažete ljubav. Da date ljubav. To vam Narcis na neki način priređuje. Njemu ljubav treba, ali on ljubav u isto vrijeme prezire, srami se, mrzi, odbacuje. Ako mu dajete ljubav ili ako vi tražite ljubav, on će to smatrati posesivnošću ili će smatrati kontrolom, a vi samo tražite ono što zapravo nikada ne možete da dobijete. I onda se često dešava da vi zaista postanete u odnosu sa Narcisom nekada opsednuti, zaposednuti, osjećate se ljubomorno, a u biti znate da niste takva osoba. To je samo zbog toga prvo što vam priređuje taj koktel hormona od kome sam pričala, a drugo zbog toga što zaista vi nikada tu ne dobijate ljubav. I onda ste jako zbunjeni i onda tražite, a pogotovo što se tu dešava i triangulacija, izbacivanje različitih slika i pričanje o bivšim partnerima itd. itd. Ali da sad ne skrećem sa teme i da ne prelazim na vašu neku ljubomoru ili posesivnost, ali Narcis vašu potrebu za ljubavlju sa njegove, koju od njega treba da dobijete kao partnera, smatra prezahtevnošću, prevelikim očekivanjima, smatra posesivnošću, nekada smatra neke situacije ljubomorom, a vi samo nikada niste dobili ono što vam treba. Nekako tehnički je sve urađeno kako treba, ali vi se nekako grčevito borite za mrvice te ljubavi koju Narcis nema. Počela sam o tragediji Narcisa. Tragedija Narcisa je što njoj kao svakoj živoj osobi na ovoj zemaljskoj kugli je potrebna ljubav. Ali on ljubav koju dobija posramljuje od vas. Možda posramljuje, prezire, nekada
Nekada u početku će naravno on to da glorifikuje i gratifikuje tu vašu ljubav, ali vremenom će da gazi po njoj. Vremenom će da je uništava, vremenom će to smatrati posesivnošću, vremenom će to smatrati da je previše, vremenom ćete biti poniženi zbog količine ljubavi koju dajete na razne načine, između ostalog zato što vam nije uzvraćeno, ali zbog toga što narcis želi slobodu i vi njega pritiskate svojom ljubavlju, a vi ne pritiskate. Niti on želi toliku slobodu. Narcisova potreba za slobodom je samo nemogućnost da dozvoli ikome da mu se približi previše. A zašto ne dozvoljava? Zbog toga što ne želi da ga iko dobro upozna, da vidi njegovu nesigurnost, da vidi njegov osjećaj srama, stida, svih onih osjećaja do kojih on ne može da dopre. Zbog toga je narcisu potrebna sloboda. On ne želi suštinski, on se plaši da mu neko priđe suviše blizu. Narcisu je potrebna sloboda i zbog toga što on ne može da podnese vašu ljubav. Znači, tragedija narcisa je osoba koju ljubav treba, a koju u isto vrijeme tu ljubav odbacuje, posramljuje, prezire. Zašto je to tako? Zato što u onoj fazi o kojoj sam pričala, razvojnoj, kada nastaje zapravo poremećaj, a to je faza kada se mi vezujemo za majku. Kada kažem vezivanje, ljudi, vezivanje je dobra stvar. Vezivanje je zdrava stvar. Ali ako to vezivanje tada ne prođe kako treba, zamislite osjećaj da ste zdravo vezani za osobu koja vas voli, koja je tu za vas, koja vas podržava. Zamislite majku koja se smeje, koja je tu za vas, koja kaže uvek sam tu za tebe, koja vas sluša, koja vas neguje. Zamislite taj osjećaj. Mnogo ljudi iz najrazličitijih razloga nema ovaj osjećaj, ali ne zagaze u narcisoidni poremećaj. Tu je još dosta faktora. Uglavnom, kod narcisa se ovo vezivanje nije odigralo adekvatno. Narcis se nije bezbedno vezao za majku iz najrazličitijih razloga. Narcisi često i mrze svoje majke u dubini duše. Nije se bezbedno vezao. Kada se vi ne vežete bezbedno za osobu koja vam je najvažnija na svetu, vama celoga života treba ljubav, ali se vi istovremeno nje i plašite. I u isto vrijeme ne podnosite taj osjećaj. Narcisi ne mogu da se susretnu sa tim osjećajem posramljenosti, jer nisu dobili tu ljubav iz najrazličitijih razloga. Često su to vrlo traumatični osjećaji. Ko zna šta se dešavalo. Uglavnom, postojala je, najblaže rečeno, emocionalna nedostupnost majke. I onda se tu javljaju najrazličitiji osjećaji. I za narcisa je ljubav sram. Za narcisa je možda ljubav poniženje, jer je nikada nije dobio. Nema je u sebi. Za narcisa je ljubav napuštenost. Za narcisa je ljubav odbačenost. Za narcisa je ljubav nešto s čim radije ne bi da se susretne, kao njegovo sećanje, odnosno njeno sećanje. Za narcisa je ljubav neka duboka bol. I on vapi za njom, ali beži od nje. Mrzi je.
I zato je narcisima potrebna sloboda. Oni ne mogu, to je tragedija narcisa. To je tragedija narcisa. Svakoj živoj osobi na ovoj zemaljskoj kugli je potrebna ljubav. Narcis je želi, ali nema pojma kako to da ostvari. I u isto vrijeme je prezire zbog tih i takvih svih nekih dubokih sećanja. I onda vi kažete na kraju kako je njima. Ne ulazimo u to kako je. To je jedna tragedija. Ne osuđujemo, ne odbacujemo, samo razumemo, ali shvatamo da nije zdravo biti i da je vrlo pogubno biti u takvom odnosu. Molim vas, vaša Nada Marković.